प्रत्येक पिलांकु मोर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन इन एजुकेशन 3.0 को स्वागत करुच्ची पिला माने। आज भिडियो रे आमे थर्ड सिलेक्शन लो केते जीव कटअप सेफ रैंक कौन रहिबो से विषय रे आलोचना करिवि। फास्ट सिलेक्शन ले काहींकी कटअप एते कमिला नाही, सेकेंड सिलेक्शन ले काहींकी कटअप कमिलानी से विषय रे आमे आलोचना करिवा। थर्ड सिलेक्शन आ स्पोर्ट रे काहींकी कटअप अधिक कमिबो से विषय रे मध्य मु कहिबी। टोटाल 31,000 सीट रु काहींकी 11,000 मात्र फिलअप हेइची तमर सीट। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस आ डिग्री कॉलेज रे 31,000 टोटाल सीट थिला बेले मात्र 11,000 सीट पिला माने सेकेंड सिलेक्शन एडमिशन हेइची से विषय मध्य मु कहि रखिबी। पिला माने वीडियो आरंभ रु शेष पर्यंत देख। थर्ड सिलेक्शन लो कटअप आउ सेफ रैंक मध्य मु आलोचना करिवि। जदि वीडियोटी इनफॉर्मेटिव लागु थाए वीडियो को लाइक करिवो, सब्सक्राइब करिवो, सांग सहित शेयर करिवो। पिला माने डेरी करिवानी, आरंभ करिवा थर्ड सिलेक्शन लो सेफ रैंक आउ सेफ कटअप विषय रे। पिला माने मु जो टॉपिक आज आलोचना करूची जोटा कि सीपीटी एंट्रांस रो सेफ रैंक आउ तमर कटअप विषय रे। पिला माने तुमको जदि मु कहि रखिबी, सर्वप्रथमे मु आलोचना करिवि तमर टोटाल सीट पिला माने रहिची 31,000 सीट पिला माने तमर इनटेक कैपेसिटी एतिकी पिला माने अछि हला। टोटाल 31,000 अछि। तमर फास्ट सिलेक्शन सुधा 8,000 प्लस पिला एडमिशन पिला माने करथिले। सेकेंड सिलेक्शन ले सर्वमोट फास्ट आउ सेकेंड मिसिकी जदि आम हिसाब करिवा तमर 11,000 पाखापाखि पिला एडमिशन करछन्ती सेकेंड सिलेक्शन ले। टोटाल जदि आम देखिबा फास्ट आउ सेकेंड सिलेक्शन सुधा तमर टोटाल 11,000 पिला मात्र एडमिशन करछन्ती। सीट अछि, सीट केते अछि ना 31,000 पाखापाखि सीट पिला माने अछि। एडमिशन करछन्ती केते? एडमिशन करछन्ती मात्र होची 11,000। तमे एउठू स्पष्ट भाबो जे थर्ड सिलेक्शन ले केते कटअप कमिवो। मात्र 11,000 एडमिशन हेइची। फास्ट सेकेंड सिलेक्शन ले टोटाल पिला झियो केते पुओ केते मु मध्ये वीडियो आनिबा उपरे मात्र 11,000 पिला माने मात्र 11,000 सीट फिलअप हेइची 31,000 रु। भाबो आउरी तमरो केते सीट पिला माने वैकेंट अछि जोटा कि एडमिशन पिला माने हेइ नाही। मु तुमको कहि रखुची पिला माने को किछि मते क्वेश्चन करथिले, सर आपण कहिथिले कटअप कमिलानी। पिला माने आम पाखरे जहाँ सूचना थिला आमे देइथिलु। तमे कहूच मु तुमको फास्ट सिलेक्शन ले कहिथिली यूनिवर्सिटी पई 1 रु 2 मार्क पिला माने लेस जीवो सेकेंड सिलेक्शन ले फास्ट सिलेक्शन तुलना रे सेया ही जाइथिला। किंतु आउ मु 5 मार्क 6 मार्क कहि देइथिली, किंतु सेटा 2 रु 3 मार्क गला ऑटोनोमस कॉलेज। आउ पिला भी किसी क्वेश्चन करथिले, सर मोर हेइनी। पिला माने मु तुमको कहि रखु, देखो तमर जदि टोटाल 31,000 रु 11,000 पिला को एडमिशन दियंती तमे भाबो केते सीट वैकेंट अछि। सेटा साम्स पाखर पिला माने कथा, से केते पिला को एडमिशन दबो सेटा होची साम्स पाखर पिला माने कथा हला। साम्स पाखर पिला माने सेटा कथा, आमे सेटा को किछि करि परिबानी। पिला माने से जा हो पिला माने सीट बहुत वैकेंट अछि। हुए तो यूनिवर्सिटी रे सीट कम वैकेंट थाई पारे, यूनिवर्सिटी रे सीट कम वैकेंट थाई पारे, किंतु ऑटोनोमस कॉलेज रे सीट गुडाए वैकेंट अछि। तम माने भी जो माने देखिया पई चाहूछ मु आ गुटे वीडियो नै के आसीबी केते पिला को सब्जेक्ट रे पिला माने अप्लाई करचंती आ केते केते सीट वैकेंट अछि मध्ये गुटे वीडियो नै के आसीबी। पिला माने एटा होची हमर इंपोर्टेंट जानिबा कथा। तमे भाबो आउरी मध्ये सीट बहुत वैकेंट अछि जोटा कि फिलअप हेई पारिनी। एमिति भी बहुत पिला आरथर मध्ये स्पॉट एडमिशन वेटिंग लिस्ट रे पिला माने सिलेक्शन हेतिबे। तम पाखु कॉल जीवो, मेसेज जीवो, तुमको आउ थरे पुनी मु स्पॉट पई तुमको अप्लाई करिया पई हबो। जो माने वीडियो देखिन मु काली गुटे वीडियो पठेइथिली स्पोर्ट रिलेटेड, सेटा को देखि दियो। थर्ड सिलेक्शन आ स्पोर्ट रिलेटेड एठी आमे आउ बेसी लेट करबानी, आमे कटअप ऊपर आलोचना पिला माने करबा। कटअप ऊपर पिला माने तमे आलोचना आमे करबा। पिला माने देखो तमरो सेफ रैंक कोन मु तुमको कहि देबी। थर्ड सिलेक्शन सुधा तमर जदि 500 भितरे
ପାଞ୍ଚଶହରୁ ହେଲା 600 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାପରେ କଟଅଫ୍କୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯଦି 500ରୁ 600 ଭିତରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି 100% ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଇଆ ଯଦି ପିଲାମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ। 100% ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତୁମର ହେଇଯିବ ଯଦି ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ 500ରୁ ହେଲା 600 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଛି, ତୁମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ତୁମେ ପାଇବ। ଆହୁରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ 700ରୁ 1500 ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ହେଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମିଳିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା 100% ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି, କାରଣ ସିଟ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ସିଟ୍ ଏଯାବତ 11,000 ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି 31,000ରୁ। ଭାବ ତୁମର ଆହୁରି ମୁଁ କହୁଛି 700ରୁ 1500 ଯେଉଁମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଇଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ମୁଁ 100% କହୁଛି ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟରେ 1600 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇଆ ଧରିକି ଚାଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 700ରୁ 1500 ଭିତରେ ଯାହାର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ହେବ, କାରଣ ସିଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସାର୍, କିଛି ପିଲା କହୁଥିବ ସାର୍ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ସାର୍ 1700 ପରେ ସାର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି 1700ରୁ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3000 ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତୁମର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବା ଛୋଟ ମୋଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବି ଲେସ୍ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, କଥା ବି କହି ହେଉନି। ତୁମକୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଉଛ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୋର ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ତୁମର ଯଦି 1700ରୁ 3000 ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ 4000 ଅଛି, 4000 ପିଲାମାନେ କାହାର ହେବ? ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ପଲିଟି, ଓଡ଼ିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ବି 4000 ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତୁମର ୱେଟିଂରେ ତୁମର ଆସିଯିବ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ, 100% ଆସିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଛି ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ତୁମର ହେଉଛି ସେଫ୍, ତୁମର ହେଉଛି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ପିଲାମାନେ। କଟଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ପିଲାମାନେ। କଟଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତୁମର କଟଅଫ୍ ଏଥର ମୁଁ ଆରଥର କହିଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ 1-2 ମାର୍କ, ଆଉ ସେମିତି ତୁମର 5ରୁ 6 ମାର୍କ ହେଉଛି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେଇଟା ଏତେ କମି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଟା କାହିଁକି ସେମାନେ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ସେ କଟଅଫ୍ ହାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ୱେଟିଂ ବେଳକୁ ବହୁତ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାବ କାହିଁକି ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି ହେଲା, ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର କଟଅଫ୍ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁନି। ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯାହା, ସେଇଟା 50% ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଆଉ 50% ଠିକ୍ ରହିପାରୁନି। ଏତେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି ଯେ ତୁମର ଏଥର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ସେଇ 1-2 ମାର୍କ ଧରିକି ଚାଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଧରିକି ଚାଲ। ସେଇ 3ରୁ 4 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ କମିବ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖୁଛ, ତୁମ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟଅଫ୍ ଆଉ ସେଫ୍ ସ୍କୋରରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। କୋଶ୍ଚେନ୍ ଲେବୁଲ୍, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବନି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ 100% ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଭଲ କଲେଜ ମିଳିନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ଲେବୁଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲାଣି 31,000ରୁ 11,000 ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ସେମାନେ 20-25,000 ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାବ ଯଦି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କଟଅଫ୍ ଯଦି ସେମାନେ କମେଇବେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି
कट ऑफ जदि सेमती सीट भर्ती करके जीवे तुम बहुत सीट बर्तमान भी सुधा भी फिलअप हम से जहाँ हो तुम कट ऑफ निहाती भाव में कमिवो तुमर मध्य मु कहूँ प्रत्येक पिलांकर भल भल ऑटोनोमस कॉलेज आ यूनिवर्सिटी हम 100% हम कहीं हम ना सीट बहुत वैकेंट अच्छी जहाँ जो फल कि तुम एटा सिलेक्शन आसो कट ऑफ बहुत कमिवो है आ तुम जो मैंने चाहूच कट ऑफ केते जीवो तमें विशेषकर तुम जो सेकेंड सिलेक्शन ले जो ऑटोनोमस बा यूनिवर्सिटी होती है तार कट ऑफ पिला माने देख केते जाइए है सेमिति थर्ड सिलेक्शन ले कौन करिवो ना ये केते मार्क गैप रोच जदि पिला माने गोटे मार्क बा 2 मार्क तुम गैप रोची ताल तुम भाविकी चलो जे थर्ड सिलेक्शन तुम गोटे सीट तुमको मिल जाव जदि पिला माने गोटे 2 मार्क रु अधिका रोची पिला माने तान चांस पिला माने कम अच्छे मत बहुत पिला मेसेज करते सर आम चांस कौन कहतु गोटे 2 मार्क जब हो सेकेंड सिलेक्शन तुलन में थर्ड सिलेक्शन में गोटे 2 मार्क पिला माने रहिले आसी जाइपे किंतु अधिका जदि हो पिला माने आसीबोनी हला एटा एई थ्रोरे मध्ये तुम जापर तुम केते सीट वैकेंट अच्छी आ केते जाइथिला कट ऑफ तुम मार्क केते गैप रोच एटा को मध्ये देखि तुम एनालिसिस करि परिबो आउ पिला माने मु आउरी मध्ये गोटे वीडियो नै कि आसीबी तुम स्पोर्ट उपरे एवं केते पिला सीट वैकेंट अच्छी पर सब्जेक्ट मध्ये मो वीडियो नै कि आसीबी जदि पिला माने मो वीडियोटा तुम मानको भल लागुची पिला माने ताले मो चैनल को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो सांग सहित शेयर करिवो आशा करूची समस्ते भलरे थिवो जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।